Nakikipag-usap na ang baby. Asa si mama? Mama. Say, Papa. Papa. Ganda. Isla. Uh, 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 ano? Bakit? Ha? Basta ikaw ano? Ano po yun? Ha? Say, Mama. 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 Uy. Sabi mo, Mama? Ha? Sabi ka, Mama? Mama. Mama. Uh. Mama. 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 Asan si mama natin? Asan si mama natin? Nalagay ka picture niya na? Ooh. Ooh. Wow. Wow. Ano? 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 Hello. Hello. Anong date ngayon? 13 April 13. Naro ka na, anak. I love you. I love you. I love you. Ay, si mama. Ay, si mama natin. Ay, si mama. Asan si mama? Asan si mama? Asan si mama na? Asan si mama na? Diyan na. Asan si mama? Asan si mama? Asan si mama? Asan si mama? Ayan si mama.